Kita ke problem 7 ya, ini berarti ya. Iya. Problem 7 itu problems with the form of the verb. Masalah dengan bentuk kata kerja. Ya, ada beberapa skill 22, skill 23, skill 24. Ada 3 skill ya. Ini halaman 47, page 47. Oke. Ini skill 22, Mbak. Skill 22 halaman yang 47, 48 itu ya. Jadi skill 22 kita fokus ke bentuk kata kerja. After have, use the past participle. Setelah kata have itu kita selalu menggunakan bentuk past participle. Kalau nggak past participle berarti salah gitu ya. Ini contoh kalimat yang benar. Before she left, she had asked. She had asked itu betul ya. She had asked her mother for permission. Ya. Ini urutan kejadian ya. Jadi yang terjadi lebih pertama, yang terjadi duluan itu yang pakai past participle, have past participle itu yang terjadi pertama. Yang terjadi berikutnya itu cuma pakai verb 2 yang ini. Jadi yang pertama terjadi yang ini dulu. Oke, contoh yang kedua ya. Having finished the term paper, he began studying the exam. Ini makanya having finished. Awalnya itu having finished, having bla bla bla, having verb 3 itu dia punya bentuk asal. Bentuk asal ya. He had finished the term paper. Terus yang satunya he began studying for the exam. Kita renungi ya. Ini yang terjadi duluan yang mana ini? Yang finish the term paper. Iya, betul sekali. Jadi kalimat yang pakai model have gitu ya. Have terus diikuti klausa yang lain itu mengandung makna urutan peristiwa. Yang terakhir, he has often become angry during meeting. Become ini berarti verb 3 ya. Often. Become. Iya, betul. Become, became, become. Oke, ini contoh yang benar. Nah, let's go ke memperbaiki kesalahan. Correct the sentences. The secretary has broken. Yeah. Has broken. The installer should have completed. Ya, betul. Completed. The installer should have completed. Okay, so from the exercise 22, do you have any questions so far? Nope. Now, skill 23. After be, use the present or the past participle. Jadi setelah to be itu gunakan present participle ya nih ya. Maksudnya itu present participle itu verb ing atau past participle itu verb 3. Jadi kalau nggak verb ing ya verb 3 setelah to be. Nah, berarti kalau jadi predikat itu verb ing atau verb 3 itu nggak bisa muncul sendiri ya. Harus ditemani oleh to be. Ini contoh yang benar. We are meeting them later today. Terus yang kedua, being hurt was extremely. Kalau ini kalimat ini, kalau ditanya predikat kalimatnya apa? Ini predikatnya apa ini, Mbak? Yang 3 tuh yang kedua, yang kalimat keberapa? Yang ini, yang being hurt, Oh, yang was. Was, betul sekali. Tapi di sini tuh yang jadi fokus being hurt-nya ya. Kalau was ini ya predikat ini. This is the predicate. Tapi yang jadi fokus kita kan being hurt was extremely important. Jadi being hurt-nya, being itu adalah bentuk dari to be, kemudian hurt itu adalah verb 3. Jadi being hurt itu ya asalnya dari that he was hurt gitu ya, that he was hurt, bahwa dia itu didengar. Terus itu jadi bentuk reduksi, was-nya kan harus jadi verb ing. Nah, verb ing dari to be itu ya being hurt. Ke kalimat yang nomor 3 ini ya, it had been noticed that some staff members were late. Ya, jadi had been itu adalah bentuk dari to be. Kalau verb 1 is MR, verb 2 was were. Gimana kalau dengan verb 3? Dengan verb 3 itu bentuknya ada has been, ada have been, ada had been. Dan ini harus diikuti oleh verb 3 juga. Jadi it had been noticed. Itu artinya pasif ya, telah diketahui. Yep. Oke, sekarang kita membenarkan. What is the message was taken by? Ya, jawabannya apa? Was taken by. Ya. Was taken by the receptionist. Okay. Ya, number 2. The Smiths are building. The report should have been submitted. Ya, submitted. Betul. Ini sudah di garis merah sama grammar checker ya. The report should have been submitted by noon. Harus dikumpulkan sebelum siang hari. Yeah. Sebelum jam 12 harus dikumpulkan berarti.
Skill 24 now. After will, would, or other models, use the main verb. Setelah will, would, atau modal-modal yang lain, gunakan verb bentuk nol. Oke, ini contoh yang betul ya. The salesman might lower the price. Lower-nya verb. Kalau Mbak bilangnya verb 1 apa verb nol, Mbak? Verb 1 kayaknya. 1. Oh iya, boleh aja dibilang verb 1. Boleh aja karena memang bentuknya itu nggak ada bedanya sama verb nol ya. Tapi kalau saya bilangnya verb nol karena yang betul sebenarnya verb nol. No. Oh, karena nggak diapa-apain. Oh, karena nggak ada ditambahin S. ya. Karena nggak mengandung tenses ya ini tuh. Ini juga should arrive ya. Should everyone arrive. Jadi should arrive. The method for organizing files. can be info. Ini betul kan? Can be. Nah ini kalau pas pakai to be gini kerasa. Kalau bentuk 1 dari to be itu kan is MR ya. Bentuk satunya to be. Tapi can be. Okay, let's correct the sentences. Kita benarkan kalimat ini. The machine may click. Ya, may click tanpa S ya. May click, okay. Dan the second. Would anyone like? Like, ya, betul sekali. Would anyone like? Ya, would like ya. And the third one. She will work on the projects only if we can have. We can have, ya. Can has itu salah karena itu verb 1 tambah. Verb 1 plus S ya. Harusnya kembalikan ke nol. Can have. Ya. Okay, so far so good. Any question? Nope. Nah, sekarang kita ke exercise. Alice in Wonderland, first published in 1865, has since being translated into yang being kayaknya, Miss. Betul, jawabannya being itu salah. Jadi ini apa ini? Been, ya. Betul sekali. Ya, jadi has since been translated diartikan sudah sudah diartikan ke 30 bahasa. Ya, sudah ditranslatekan. Betul sekali. The Peace Corps was established ya? Ya. Tambahi ed. Ya, ya. Kenapa kok tambahin ed? Karena was apa ya? Karena bentuk aktif apa pasif? Pasif. Pasif ya, betul sekali. Peace Corps. Jadi didirikan gitu ya, didirikan pada March 1st. Ya. The advisor told himself while listening to the speech that a dozen other reported would have, ya. Oke, di sini would have salah, harusnya jadi would have. Karena harusnya modal jadi verb nol. Ya. Setelah modal, have-nya kembali ke nol ya. Would have already us. Kalau us-nya tetap 3 ya. Do you know why us-nya tetap 3? Kenapa ini tetap 3? Already. Karena have. Bukan have-nya. Oh. Would have already. Jadi akan sudah. Harusnya itu akan sudah, tapi nggak terjadi gitu ya. At the start of the American Revolution, lanterns were hung in the Old North Church as a super came. Were terus verb 2. Came itu verb 2 ya? Iya. Verb 3-nya itu apa ya, Miss? Verb 3-nya ya, come. Oh. Tapi masa British were bukannya? Yang salah betul sih. Yang salah tuh kata ini, kami itu salah. Nah, British itu kan tentara British lah ini maksudnya ya. Pada awal Revolusi Amerika digantung sebagai pertanda bahwa tentara Inggris itu datang. Sudah datang. Datang berarti aktif ya. Jadi kita engkan berarti kita engkan. Oh, we're coming. We're coming. Oh. We're coming itu diartikan akan datang. Akan datang. Jadi to be plus verb eng itu tidak selalu sedang gitu ya. Tidak selalu sedang, tapi dia juga punya makna lain, future juga. Ada sisi future-nya. She is coming gitu ya. British will coming. Linus Pauling has win in chemistry. Has win. Win itu verb 3-nya apa ya, Miss? Win. Oh, won. Sama nggak sih kayaknya? Won. Sama kayak dua ya. Verb 3-nya. Wait a second, Pak. Saya won. Ini ganti jadi gini. Ya. Linus Pauling has won the Nobel Prizes. The 1954 Nobel Prize in Chemistry and the 1962 Nobel. On the huge Ferris wheel constructed for a world exhibition in Chicago in each of apa ini? On the huge Ferris wheel constructed for a world each of cold. Oh, cold. Cold. Di sini salah ini. Diganti jadi. Ya. Jadi verb nolnya apa ya, Mas? Hold. Hold. Ini kalau ada Grammarly udah disarankan. Jadi hold
held. Jadi setiap satu dari 36 cabs taksi bisa muat untuk 60 orang. Oh, For matching donor and recipient tissues has been developed. Has been. ya, has been developed. Betul sekali. Has been developed. To overcome rejection, a system for matching donor and recipient tissues has been developed. Oke. Made. Make salah. Harusnya made. Berapa ini made? 3. 3, ya. Berarti ini paku ya. Paku umumnya terbuat dari baja gitu ya. Ngomongin nails, paku ya. Bukan nails kuku ya. A patient suffering from amnesia may have. Di sini ya salah. Jadi may have. Oke, ya betul sekali. May have. Ya, mungkin mempunyai partial or total loss of memory. The financial officer is conduct a study to reduce cost. Conduct kali ya, Miss? Nah, conduct salah. Jadi conduct. Wait a second. Conduct. Jadi apa ini? Conduct apa conducting? Conducting ya. Karena why do you think it is conducting? Karena is. Karena pelakunya manusia ya. Oh. Jadi ngapa-ngapain? Now let's go to the review skill. Halaman 51. Kayaknya yang ini deh, Central Park which separates. Central Park. Kalimat ini separates, dimulai dengan kata separates ya di kita ya. Itu separates itu jenis katanya apa? Verb. Verb ya. Oke, berarti yang hilang sudah kelihatan kalau ini verb. Berarti yang hilang kan subjek ya. Jadi yang ini Central Park. The bioluminescent animals are living either the water or on land. Are living either the water or land. Ini pertimbangannya karena ada or-nya terus nyari either gitu. Nah, tapi kalau tinggal itu tidak are living, Mbak. Jadi kalau misalnya ada hewan, itu habitatnya di mana gitu ya, langsung mereka live aja ya. Langsung live aja, tidak are living. Okay, let's find another option. So what's your answer? Live the water nggak bisa ya. Live itu harus ada preposisinya kan? Live di mana? Live in gitu. Can be found. Betul. Can be found ini yang satu-satunya yang betul ini. Bisa ditemukan di mana gitu ya jadinya ya. What about this? The government says that in 1964. Yang D. Jawabannya betul yang D. This is correct. Betul sekali. Jadi ini di kalimat ini dua klausa ya. Government says-nya utama ya. Terus ke belakang ini anaknya ya. The purpose of a labor union is to improve the working conditions. Jobs are secure. Oh, bingung sih. Sebentar. To improve the working conditions. The job security. Ini job security yang ini. Jadi kan ini paralel ya. Paralel. Purpose of labor union itu untuk memperbaiki apa dan memperbaiki 3 hal. 1, working condition. Dari sini paralelnya udah mulai paralel. Terus 2, job security. 3, pay of its member. Pay itu bukan kata kerja, pay itu kata benda. Seldom has the office of management pushed for such a reduction. Ya. Seldom has. Kurang off ya nih ya, sorry. Kurang off ini. Seldom has ya. Jawabannya ini. Yes. Pertimbangannya apa? Dibalik karena seldomnya di depan. Ya. Ini penyebutan apa ya? The office of management has seldom pushed for such a reduction gitu ya. Bentuk normalnya ya. Helium has the lowest. The lowest. Has the lowest boiling point. The next. There are, betul. There are 26 bones in human foot. 14 them in the toes. Yeah. Extension of the condom hold to 14 was ordered. Was ordered salah, harusnya was ordered. Ya, was ordered. Ini adalah predikat. Terus subjeknya adalah extension. Ini ya subjek extension. Nah, terus of the count dan hold to 14 itu adalah keterangan. Jadi kata hold itu bukan kata kerja, itu kata hold itu maknanya. The study demonstrates that neither the experience nor. Betul. Neither nor. Some of the eye movements used in reading is actually unnecessary. Used in reading was. Yang ini tuh. Sejujurnya ini jawabannya sih. Ini memang salah ini. Are.
are.